Katoliko. Maya pa po, parin kay katamang kanurang makiramdam niya ni Keniking Kwentuhang Katoliko, 91.9, Pride FM, in kay katamang Archdiocesan Radio Station. At ako po'y Karen. At ako naman po'y Shirley, Maya pa po kekongan. Inipon kaya kayong kakwentuhan, Maria Teresa po, abayong kayo po kayong may itong oras ng kakatampami kwentuhan at abangan nyo po nung nanay pong maging paksata mo na pisabyan kayong oras sa ini. Kayong kayo mo po, standby kayo mo habang makiramdam. Ngayon aldo ngayon ni Biyernes na ni. Yeah, End of the thank week, God, it's weekend. Friday. Thank God Yeah. it's Friday. Monday is already fast approaching for our first day of class. Ikay ora de peligro kanya. Yapin, nya magbalik ko school po ta. Hariyaning obra. Penandit kanyan, sparkle na kanyan. Naman ano rin gagawan mo kasi. Dahil ang blackboard, ang Bulletin board. Bulletin board. Ayan. Ita mo man kayo gawa. Tama, sige. Kaya ka maka-assign. Makanyan man, isundo tala po rin kaya katamong pipagkwentuan. Tita, then kaya katamong pisasabihan. Manibat last week, ni ba? Napon, Sister Doris, yung atsukeni. Expect ko na. Tsaka, anong karakal nag-comment after na may pakirot lang kasi era ka nung in-expect. Usually, tamang dadaldal eh. Ating bayang boses niya. Ating bayang boses. Wapin. Kay Batara, bahan naman kanyan, mabiyayang pala ka nung Legion of Mary, of course. Then naman talaga rin mga sipa, gampo pang dendeng dudurot, kareng parokyan eh. Hiling initially, ila ring social communications ministry rin eh. Kasi obrada pala itang magpalaganap information ng naning activities kayong parokya. Masanting itang karelang gusto mo rin sabihan, talagang aktibo na dapat ding membro kanini na. At saka, mas masanting from top, ang gagyatang pekalalam karing parokya. Sana miraras nga nung nanitang buridang pagawa at ipayabot. Right. So, dening pisasabihan tamo, paragdag. Yapin. Kay batating pa mag-request. Pwede pong ining organization na ining buklat yo, malyari pong ining organization ini, i-discuss yan naman po, arang makanyan. Sige, tunggal lawenta mo. O, neng kay po, emi agyong gawan mamalagwa kasi. Nung kami member ka rin ng organization, ang po pa pong i-research mila pa mo actually. At saka, patang managkat kayo, labisa. Shaila. Pero okay mo, inggawan tamang konsulta, ang po pang mumunan dili ken, buklat mo ring handbook day eh. Oo. Ang ini kasalukuyan kung mamuklat. Oy ni. Atin tamong buklat ni. Makarelate la rin dakal kasi dakal la rin members naning organization na ini. At saka gana-ganang parish. Yes, karengang parokya malyaring ala. Aktibo lang gugusal din eh. Peka kompleto la din lector, then ampong din ken liturgy na, ampong katekista ilang halos kompleto rin. At saka din minimum siguro, agyan ka rin mga Latin parokya, may minimum of 5 siguro atin eh. Malyaring, anyapin, minimum, siguro, ditak isto limala. Kaya no kanita, medyo kulelat mode, no? Kanita pagka ditak lang miyembro. Tsaka in that misa, malyaring alalang representation. Monti karengaliwang organizations, ne? Timo, karengaliwang parokya, ne kay, atin mong mete or binyag, nung ordinary day, ne kaya laman lekkom, ne? Neng, istong kaning organization na ini, alayo, kaya talaga. Uy, paintunan me. So, dening pisabyan tamo po, oreng subukan tamong pipagkwentuan. Kumbiran talangan din kay katamong listeners, lalo na ring members na ning EMDC. Nano yung EMDC? Nuya may nibatin nini. Kasi, bayo ya lagyo ini kanita, la EMDC lagyo. Kapilan may numpisa, makanano yung meging makanyan, inkarelang lagyo. Lawenta mo, potang bagya. Kaya ba't i-text yun la po, den kay kayong questions, comments, kwento, o nung nano pa man, kareng numbers, tamo. Karen pong smart subscribers, 0918-351-8282. Globe subscribers, 0915-954-1303. Ang po ka rin Sun subscribers, 0923-231-4124. Yes.
text yula po at nipagkwento tamo tungkol ka rin ng kekatamong kaluguran ng popang kapatid magsilbi king parokya o king karing pisamban. Kay bat na po ning kekatamong break. Sunshine Superstore ang magpapashine sa inyong grocery experience. Super mura, super convenient. Superstore talaga sa Sunshine Superstore. Super, super, super ang grocery experience. Sunshine Superstore is located at Econ Student Street, San Fernando, Pampanga. Bawat sandali, dalangin ko'y binibigkas nang masilayan kang maaliwalas. Nang ibigin ka, Panginoon, buong wagas, nang aking masundan ang iyong bakas. Bawat sandali, dalangin ko'y binibigkas nang masilayan kang maaliwalas. Nang ibigin ka, Panginoon, buong wagas, nang aking masundan ang iyong bakas. Bawat sandali, hangad kita, ang siyang landas. Magbalik tamo po ngeni king kwentuhang katoliko king 91.9 Right FM king katamong Archdiocesan Radio Station at den katamong pipagkwentuan den iping kaluguran tamong EMDC. Ketangal do tita, sinabi yung Brother Joe, member na ni CWL. O kaya, EMDC yan naman. makarakal niya, adwana kanya, na dapat pala tintaan siya. Nabat na ako pa ni. Uy, ano mo ka no? Anong sasabihin nyo kayong radyong member na ako ng CWL at ilo pa mo rin Tita Luz ka dito. Sabi ng Tita Shirley, ako member na ako man kano talaga. Bakit di-deny na member ya? Pwede naman. Unwritten niya. Unwritten member. Oo, pwede yun. Unwritten. Kasi yung kasahop ng lalaki. Right. Wala po lang babae. Girls. Wow. Aktibo Kaya, naman. honorary member. Honorary member din. Aktibo naman lagoy brother. Kasi in Ken Cathedral kasi in Priha, Prison and Hospital Apostolate under yung King Service. Yung service, yung karaklan ka rin service sa ma-active in CWL. Kaya ka rin yung sasaw. Pero ken kay prison, yung kaya, EMDC O yan, mag-react ni Aray Wapenan. Is na ba ng brother Cho ngayon eh. Sabi ko, one time, tuki ko kayang kayang PPJ. O, buli ko nga experience nung nanitang experience daw ka rin. Bisa ako mag-apostolate ka rin. One time mo naman, brother Cho. Yes. O yan, sige, isundo tayo. Dengagang EMDC, palagay ko tinumang kopya ka rin ng karelang Constitution and Bylaws. At least dito mga tsuke kami ne. Balo da yan oneng, ning kaya nanining metong. Waya na, istong manumpisala ka no. Kasi mag-seminar la pala. Oo. Before they start, ne. Tsaka Pila na Saturdays. Every year. I-attend na yan. Bayo laman, renewal la. potang magkaila. Istong manumpisa, Mm-mm. potang bayo la recruit. Mm-mm. Balo ko, bayo la makapag-serve. Pilan Sabado pin Mga 3-4 yata, months. Ay, 4 Saturdays. Consecutive Wow. Saturdays. Nyapin memorya dala rin ng karelang Constitution and Bylaws. O neng pota ka nun luluwat. Kakalingwan dala kay ba't makalele na lamuan. Kaya naman ini, very honest and very candid anapin, pamagkwento. Actually, mo naman dahil EMDC lang makanya ni tamo nga ni. Oo naman. Diyan na All organization. Mm-mm. Potang umpisa, hot na hot
Kulang na mo, memorize section 2, number makanya na mo, potang luluwat. Ay, basta, gawan mo na mo, amo kanita. Tuki na ako mo, mo. Wow. O, anong sabi na ng presidente, gawan mo na nga, nakanita. Pero in fairness, karang EMDC tamo ne, aktibo la rin at the same time uling frequent itang meetings din, ang orientation, the seminars i-attend susustain da in karelang service king liturgy. Yan, masantingin karelang kay nangas kanina. Tadak lang ka rin mag-retire lang kung talagang matuwa na lang. Yes. Yan yung organization na talangakit mo. Halos matuwa na lang po itong mag-retire. Tuk nang lo. Anti ka rin naluwat ang sulpot oli de. Datang lo oli yun That's Ali true. naman pwede karela yan ulin talagang makakaila. Well guarded la kumbaga kareng paring kayantabe da kasi. Kayla, very, dendeng ever loyal, ever true. Aba, katapin kaya kami at third Saturday of the month yata yung karelang regular meeting and then mag-vigil. Tapos, mamangan la pa nga itang sabihin, dadalanda yung karelang pamamangan. Uy, Pati rin karelang honorarius, deng misis, da kayang tabi dala. Known la rin EMDC kayong makanyan. Pindening kay kaming anak kanita. Deng komi ang po pandeng nights. Makatide ka rin EMDC. Mabsila Kasi kanuela dumaan. Yapin. Kalokohan nyo ako kanita. Totoo. Ito naman kaya. Ito naman pagdamot talaga. Mag-share lang gusto. Okay, but then namang EMDC, istong era nung kakakit deng anak, painto lang dala. Maninto naman. Antoreng anak, kara, antoreng nights, antoreng komi, nulo miras. Kasi ka-grupo daw yan liturgy. Yes. So, bala mo ila talaga rin koya o tatang ka rin. Kayong grupong yan. Very, very encouraging. Istong akit mula at sulangan kay. Ba't istong paka-uniform la naman? Atin metong kay kami, emine sabihan. Pero, bilib na rin anak kaya kasi, kaya rin dakal karelo ortelano la. Ay, tatang makanyan na, nanining metong ay anak. Istong yan, mag-serve yaking pisang banana. Matikas yan. Po pang, totoo naman. O, dapat naman talaga istong mag-serve ka. Lalo na ikatatagal king ginu. Dapat presentable, malinis, etc. Itatang kaya, nanining anak. Istong mag-serve ya. Musukat isipang kasakasakan na ba't king marangli, yan. Tutupin naman. Ba't la sinarul, ba't lang memupul, ne? Pating itang 1 week mo, ne? Ampo, usually, kay nung mag-serve lang kat panapon, kay depende nung nananula, ne? Ba't la pang sinarul, o ba't lang memupul? Talagang, mo isipan itang itsura na nga ita, matipo, no? Matikas. Kumbaga, bigla yung mag-transform. Transformation. Kasi isipan mo, ba't yung marangli, gabun-gabunan niya po. Kasdan mo, burak-burakan niya Burak-burakan pag-gamat. niya pa niya, bitis sa pong gamat. Pero papa-pedicure la rin. Boy, of course. Istumikit me. Wow. Alalang sinabi rin ng matining idol. True. Yes. Masan pilang nga kakay, but from top to bottom, lalawin ko lang po, ang makakapila nila, kayong procession na. Wow. Sabi may manicure. Black shoes. Emo manicure, makapabanglula pa kung sa gawat. Manayad kayong wapin. bread. Kayong body of Christ. Kaya bekem sabihan tamo yan. Kasi kita ngaldo, may discuss nung pabagya-bagya Niyang pisasabihan tamo yung wari ring organizations in general. Kasi pesa dahil talo ding ninong andeng atin roles kayong liturgy at nung kareng sacraments mo naman. Pero ngayon mas palalaman tayong bagya mo ne bagya. Pota masyado tang malumod istong may palalam yang todo. Wapi. Naning guri na sabihan ng EMDC kasi? Yapin niya itang amanon tamong extraordinary ministries for distribution of Holy Communion. So, when you say extraordinary minister ka, ang buri nang sabihin, how do you say that? Alika ordinary minister? Kasi nino po wari ring ordinary ministers. Tita makananita istong nino ring usual Membro. Talagang dapat ding mo munang ating katungkulan kin pa magpa-communion ila ring obispo, pari at diakono at din ausan tamong spam uling dati spam laylo. Kaya dati kasi ngaus na karela kaya special ministers of the Eucharist. And then in 2008 yata yan? Yes, from 2008 Mary Busaya. Wadeng EMDC.
extraordinary ministers for distribution of Holy Holy Communion. Communion. Mhm. Kasi, pamaglokan din lagyo na rin. Tem. Tsaka, I think itang EMDC, mas makatudya po yata ita. Mas makatudya wa. Mas descriptive ya. Ang po pang kareng documents, I think kareng, I'm not so sure pero kareng Vatican documents, I think, mas makatudit ang extraordinary ministers for the distribution of Holy of the Holy Communion. Communion. So, is to Makabase yaman king code of canon. Right, right. Wa, karin yung maayakit EMDC yung pang sky na. Pang sulat na. Mhm. So, istong pisasabihan tala rin ng EMDC nga rin nano talaga ing role da kasi nang kay potang sasabihan tamong EMDC balada de nga diwa maglanyala naman Aywa. Nang kaya kasi, uling nga din masyadong, masampat itang kabaluan da rin ng aliwang miyembro, balad, ilan talaga rin maging assistant na ng metong akura. Ne, lalampas pa kitang karelang limitasyon ng pangamiyembro da kang EMDC, itang sukat ng daptan. Ang po pang dapat, itang obligasyon dapat dang gawan. So, usually kasi misconception. Yes. Itang uling magpa-communion la yan. Luwal na ning misa uling role na pinaman ng explain mo parita. bakit luwal na Yes. yung misa. Luwal misa, buri na sabihan, outside of the mass. and of the church. Usually, kasi, ba't kailangan gawan ito? Mari, ita naman gagawan usually ito. O nangyayari po ilareng manatad. Communion, kareng masakit. Masakit. Let's say, wow. Or detang matuag, yang ila masakit, detang medyo Detang may may na. dali. O datang yung makapunta sa samban. Wow. Usually, ilang, let's say, kung tagano ka rin ka, nano kang baryo, kaya nano kang sityo. Supposed to be, ikang taga ka rin na sityo nga ito, o baryo nga ito, pagdala mo lang, komunyon, detang matuang, makaluwal na. Uling na magkasaan mo lalakad o nano. Ang po detang masakit, andiyan nga naklapa. Basta masakit la, lang niluwal para simbala. Pagdala mo lang. Kitang magdala ng komunyon mga yan, man basta kares-kares, subo agad-agad. At yun pang talagang tinapang makuya darito. Makuya. Itang liturgy of the word. Gawan dito. Uling man talagang pare para mag-consecrate. Kaya dadalan ng komunyon, talagang kaya katawanan ng twist kanta. Padang kaya rin tang liturgy of the word, tang rito para basan de pa na ng first reading, second reading. O kaya kung may pa shortcut siya, itang kaya mo yung basan de, itang gospel mo. Padang kung magdala yung short homily. Kasi written, atin naman written na homily na Pero kaya basan de mo rin to. Kaya ba't na nito? Pa-communion din. Magkaila pa, magitang act of contrition or tang pamangumpisal pa mo. Kompleto naman ng liturgy of the word. Itang first part na. Chuya naman ta. Patagkay, primero pa pala, at chuya naman tang kandila mag-prepare lang mo malating mantel, maputing altar. Yes. At syempre, yung tanggap kailangan presentable yun. I-advise data. Yung tanggap ka to, kung nandas, malinis siya dapat. May prepare yan. Makasadya yan. Wita. Wanyapin, yan yung pisasabihan tamong ngayon but, pen, deng tao, feeling da okay mo ita nung anti mo yung EMDC maglanya kaya payaws dala pa payaws dala kasi let's say minaws la kasi at yung kinisip tamo na then mabibina kung mabibina la pero kitang masakit mo kung detang mabibina burida itang makapagkomunyon la yan muntala king kay parokya alayang pari gawan tayo, mouse lang EMDC na Kasi, usually, detang kung simpleng blessing mo, pwede na man gawan ng neto nga EMDC to. So, payawas din. Papayataran din kay. Communion. O itam mo, pinala itam confession. So, talaga kompleto itang lanya, no?
Right. Aliya po talaga. Uling iya talaga allowed maglanya. Iya talaga allowed naman magmalanya. Andyan diakono ya pa yung disnan mo. At di ko niya po yung may kapunta kaya kayo. Iya naman makapagpalan niya. At saka, Pari mo talaga. yes. At saka uling ide-delegate na lang among din, lalo na in case of emergency, nya ka rin lang pwedeng gumusal talaga rin. O, for example, alayo, kaya pwede. Yan din, nung ninitang italaga ng kanina, EMDC na libreng at saka rin. So, halimbawa, ating emergency anak, mabibina. So, ila, never, atin lang, sukat, tukyan, constitution and bylaws. At basta-basta. Andiyan may tuburan kaning pare ka pa muri makapaglanya. Ay, ali maglanya. Detang ating ko kasing balong, kaya mo detang babies. Detang babies. Detang baby niya gan. Diyan itamo mo, muna kailangan kailangan na sa ning EMDC. Gana-gana, pwede na chiking miyembro. So, ita po kailangan malino kay katamo ita deng EMDC, yung obra da taga-ata, dampo pan taga-distribute, o ita mismo ilagyuray for the distribution of communion, extraordinary ministers. So, luwal ka rin, yung obra na ning EMDC, medyo iffy hanapin. Iffy. Ali lalampas ketan sukat dang obligasyon dapat kawan. Siguro agyang itapa mo nga klaro tamong ningaldo ngay medyo okay nung nanulapin talaga deng rules dakening kay katamong pisamban mumunan dili nanula po rin qualifications para maging EMDC. So itang karelang qualifications actually mayaga ita kay Article 1. Ay, Article 2, Article 2, Section 1 until Section 5 nung ninuretang interesadong bisang magmiyembro nung nanularetang amanuan tamong kaministilan o kailangan karing magmiyembro. So, siguro, umpisan tala karetang Section 1 hanapin. Dapat yung makilala king kayang pangauliran king biya Kristiyano. And then kakadua, ating matapat at moral na integridad at may pamakipamalen. At pangatlo, dapat ipakit ang sarili anting piyalimbawanan king katapatan at kagalangan king kabanal-banalan a sakramento king altar. So mag-folya po ita king section 1 karing bisa pong magmiyembro. And then king section 2 na po, kailangan 30 anyos o migit pa. Nung atinemang 65 banwa edad, kailangan masikanya king pamikakatawan, pamisip at spiritually fit Spiritually fit? Yes, kailangan niya ito. Usually kasi itang age ing maging problema, uli mo mukyat laki ng altar. Right. Kay pila ng beses tang ikit kung ulam talang bisayang mag-serving neto nga tao pero karas ka rin kayo makatalusad siya makaluno sila marago although itang akakit tamo itang karelang kagiwan ng karelang kasuyuan na buring marapat pero itang kay karelang katawan yang bibigay siguro ay intindihan na ning kayong baboy tanong nanong sukat daptan. And then pangatlo pong section king artikulo 3 kailangan rekomendado na ning metong aktibong miyembro. Ating niya pa mo pong i-fill up application form king EMDC at kay bat po suryane ning membro na ng EMDC at ipatibayan ning kura paroko. And then section 4 po, kailangan residente king parokyang pagsilbyana. Malayari yang sumuyo king aliwang parokya nung may paintulutan niya king kura paroko na. Okay. At itang tauling section king artikulo 3 ning pamagmiyembro, yapining kailangan ng tagunan at dalanan ing basic EMDC formation. Itang pisasabihantanan din. Wow. Basic EMDC formation course ababianing Archdiocesan EMDC Council. Ing miyembrong EMDC mag-absent adwang bulan o migit pa ang tinemong metiwalag. Nano pata malayaryang makapag-apply pa si Bayo. Dapat dumalan niyang pa si panibayong pamagsane king basic
seminar course antimong patakaran ning Archdiocese. Saguli, buri na take sabihan. note. Malyarin palpi absent. Yes. MDC. Kanya kailangan Lalo aktibo lang. na kung iyamig paalam. Dahil kabud niya mag-absent. Kaburi na mag-absent siya. So, Not unless atin yung reason. At mm, saka pagsabihan na yung kura paro ko na. kasi ing Archdiocese yung patupad ka rin iti. Yan, sukat mo itang marampat mo at masampat, ing tukyan de. Nung naniya po itang regulasyon a kailangan dan tukyan, dening magmiyembro. At syempre, naman pwedeng karaka-raka, ay balang feel ko mag-miyembro ko keng AMDC. Of course, pigo naman yung masalesa ita, bayo may luban, bang kanitang sabi napin, isungat yun nakakarin, no retreat, no surrender. No retreat, no surrender talaga. Oo, pelikula yun. O ita po retang mapilan po karetang regulasyon ne piyakitan nung no ka rin la po bisang nanula po retang patakaran na pwede dang tukyan deng magmiyembro. Makanano pasibayo nung anti mo ing member mo makatagun adwang beses sana. Kay adwang absent no king adwang bulan. Okay. So assuming 1 meeting per month. So ela pwedeng magmiyembro mag-absent adwang bulan. O migit pa, imagine adwang bulan o migit pa pwede taning asabing resigned ni. Aulya. Although atin lang kay rin, atin lang rules ne nung makanano kang milako, nung makanano atin la. Kay complete yan karelang handbook kasi bilib kupin step by step atin la istong if the situation calls for this, you do this. If the situation calls for that, you do that. Anapin. Actually, gang sana namang organisasyon natin lapi nga manuan tamong bylaws din. At saka statutes, handbook. So, supposed to be dapat ganaganang miyembro. Kailangan oriented tamo at mulat tamo nung nanula po retang luluban tamong organisasyones bang kanitang tamo sa kasi madalas akakit ko sad to say marakal kasi karetang ikit ko na before pa na gawon ding buyidang gawa lang sarili dang patakaran out of the bylaws na kailangan dang sundan. Uniforme, sulod ding buyidang sulod. No? Multiform. Ayan, bigla kang aga na kay hapong chin karas kayang pa mag-uniforme. Talagang saludo ko kayang pa implement karas kay ni king katamong kasedral ulin talagang masusustain itang disiplin da ring members karing organisasyones. In Santa Iglesia naman talaga. Agya sabihin tayo namang we thrive in diversity atamo Ing burina sabihan nita tanggap na kasi ning Santa Iglesia gyang nino ka pero pangaras mo kilub malyari nga lang disiplina kailangan atin tamong minimum requirements mo rin in terms of discipline kasi atamo pen malyari nga tamo tutuki ka rin ning tuntunan uling misalbag tamo at mo itang kaya itang bayo ka lumub na karing ka pakibaluan da na yung DM mo na along the way, habang EMDC ko, talang mati-check pa mo rin. Let's say, atin yung abalitan mo yung pura para ko. Ikit de memyalong kemeto nga lugaradan Confirm nito kung tutuyang minta kemeto mo or just to play or whatever. Or ikit de ating kayabe. Confirm de. O ita pa kahigpit ka rela. Metong niya pang talagang check da king metong nga miyembro nung no ka rin itang karelang lifestyle, itang karelang itang pa makipamali na tapin nandyan nung karampatan ba makafit ba, makanayon ba, kaya tang liban ng organisasyon. So, kay kasi ita mo naman rugong kabalenda, ita mo kaparokyada, dapat yawaring, kuminsan, dapat tao yawaring i-judge itang meto nga tao, syempre naman, there's room for improvement naman. Ako, for me, makanita, pero nung talagang tao, bisayang sumuyo kaya tang makanita, syempre, samasan itang kayang, nung naunukar niya man mayaya to, di ba? Right. So, ating pamuring kay, lugar, para adi ng tayong chance in tao. Tin mag-react na kay katamo ni. Ini ka nung ela may kipag-meeting, ela malyari mag-serve pabulan. So,
nung kening bulan na yun, atin kasi Karela. wala meeting na Meeting, first of the no. month. Itang Wow. first Sunday of the month. Oo, nung naning sinet ng schedule. Gusto nga kami kipag-meeting kayong bulan na ito. Ka naman malyaring mag-serve. Dakal makaila. ka rin organization no meeting no schedule dahil No meeting, Right, no slot, harapin kay wala kang Lecom. schedule, wala kang slot. Wapin. Kasi makanano ka mag-serve nung embal, nung nanong pisabi. At saka maka ka madisiplina. Wise to ito. Kaya ito. Basanting ito. Patakaran na ito. O kareni namang adiwang questions tamo. Nung kanong EMDC ka, dapat morally upright ka pin. Oh, yun, yung Kung pinag-usapan makanano ka natin. nung antimo tao ka mo, may kamali ka. Oh, yun. Kaya po ito. Pisabihan niya po ng kura paro ko yun. Saka di naman warning pa naman. Wow. Naman agad-agad lalako dala rin. Isa itapin Ilang pagano ita nga ka? man ng tamong nen kay masala tama ta karing taong areti lalo na karing magsilbi kayong pisamban. That's true. Nen? Pero atin lang pong disiplina or sanctions na dapat tukyan at inamang karaka-raka na uling ikit me ay susugalita ay mambabayi ito. So, at naman pong warning din na dapat ingkura yung mumunang makabalo at kaya yung po'y pabalo. Uling kasi nitong ang kaparokyanos mo, sinabi mo kaya, potargo, itang bulong mo, o pamagbulong mo kayang balugbog na, araw bala, may turumpeta yan naman, misali na yung buong parokyo. Makalunas na yung Ay mo manargo. ng balo, kapatad niya pala ito, pinsan. Ay, dakan Nanong po ka okasyon na yung inattend na. Maya, pisit-sit mo yung mismo kayang kang kura. O nang At minsan pa anong mo. kanino. Ay, sus. Milyari ni somewhere ne. Ining EMDC, medyo tinangidad. Nang bayin tao yun. Nang kaya, charismatic yun. Tinyangabe. Medyo anak-anak yung girl. Penyis-mis de. Pakunakane pala, but states. Uy, tapin eh. Uy, tapin. Karakang manusga. Kasi mo muna, loin mo yan na. Kasi yan ang makanyan. Kaya nakana ni ngabe nang yan. Kesyo makanyan. Uling bayo ya lupa. Tapin. Kaya kilala. Uy, O kaya nga, good. Aba, malilari yan. Maski no ka rin. Akin jaking SM, kaya be, okay, nung no ka rin mang malls, ay, pala mo kahit yung kaya be, blah, 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 blah. Oh my goodness, no? Mayari ta na balat ka nito. Ay, totoo nga na pa, kaya, ay, ito ko, malalamete. Aling makanta. Wapin. Saka mas masanting, sabihan yan diretso, keng kura paro ko yun. Baka nita, yan na po yung mangutang. Aliwa po yung kato, maan yan. SOP ita. Wow. Lalo na nga, kakalup aming miyembro king karing organisasyon. Yes. Nung ako naman, puri kong mga balo, nung nining kayabe, no, di lepitan kay ako mismo. Hi, Brother Joe. Hi, Brother Joe. Sample. Oh. Hi, Brother Joe. Kumusta kayo po? Ay, nino po ining kayabe yung ay ni Laguna. At least in a nice way, in a positive approach, alaway tang tagbing yang negative, alaway tang mamaksing yang balamang lindol o kidlat in kaya kang pa mag-react, di ba? Wapin. Mature yung lunto. Dakali Careful. apat eh. So, Yeah. yung pisasabihan mo, then mismong EMDC, of course, they have to be careful. Kailangan makakalala at kailangan atin the-exercise prudence sa harapin. Wow. Pero hitamo mo naman, Lalo na ikaw to. mas lalo tamong dapat maging prudent. Wow. Karening, lalo na pag chismis mo, noruguhe mo Wow. pa, Wow. balo. Just because na uling ilaw, makatalakad laki ang altar, akakit mo lang yan na lang, akakit mo na Yeah, yan. totoo ito. Akaimog-kimot. Ay, yan pa niya mamukulat kay nga nalagyan. Tabernacle. Huwag kayong tabernakulo. Magyo na yung talan kitang. Ganun akakitakas, di ba? So, just be careful na lang siguro as a brotherly advice mo naman ka rin kakatang kapatid ay EMDC. May papasakiting obra dahil itong itamong nalasal pantayang makaparurot karela, chismoso tamo. Ay, nako. Pare-pareho mo yan na atin lang akakita makayato kaya katamo. Pero as much as possible, sa mas nantana mo po yung kakatang pamagsalita, pamangimot, bangka nitang sukat panimayayato. Wapin. Yung metong ko nga gana kahit ang karaniyan DC. Huli nga mo, obligado lang sumulod long sleeve, maputi, barong. malinis lang Kung makaba no buwak, mayayatulan Atuanan ng pare, dapat kaya lang. Inik dati yung asawa, dati yung EMDC Gusto kaya pa pagkamalan de tuloy yung pare. Mr. Sukin. Nuko? Kasanti nga pare.
Marine, tuloy. Pagkaya tinsiglad kayo mga pakarine. Hoy ni, mag-react na naman yung kikataming Brother Joe talaga. Feel na. No. Mabiyaya-daya ngayon nga ba kayo niya? Friday kasi, yatin Is na berong Brother Joe. Free clinic at saka, kaya makiramdam lang kanya. Ana, I see. ila ka no, of course. Lalo na cathedral ni, dapat makasaraya yung polo mo hanggang battle. Close Siyempre, neck. kanong mo naman nung Lupa kang kay. Teenager. Manong iyo. bayo kang rude at memalbas ka. Nung pwede rin kuku, ela marinat at ating sariling panyo. Rule naman po yan talaga. Kahit, yes. dapat Pasalamat yan yan naman kareng kanung EMDC Santo Niño alang sawang susuporta keng prison ministry, EMDC Dolores alang sawang susuporta ken JBL Hospital at EMDC Cathedral susuporta Makabali Hospital. O lawen mo na, ela ka bud magpa-communion sa saupla naman at inla naman outreach. Aywa. At saka aluwa mo ito aluwa mo ang kayabe ng ka-EMDC ng Brother Joking Sentro. Mag-outreach la ka rin aliwa bang kanitang pinaman. Uy tay, at akita mo ka rin itang brotherhood na rin EMDC. Brotherhood of Men. Yes. Kasanteng. Ngeni, kabang panayan tala rin ng adiwang texters tamo. Uy ta, susulat do ata rin ng adiwang messages. Greet tayo pa mo. Yes. Yung kaya miyatong po ka rin magaling Singing praise. The singing praise. Bukas po. Mag-celebrate kayong kayabaitan Father Homer Policarpio. Pakanta niya pati. Happy birthday po, Among. Enjoy your day tomorrow at multos anos. At kabang, pisa sa bentala pa po rin ng EMDC, mag-break tamo pa mo. Cafe Ristico brings you a summer treat. Cafe Ristico will let you enjoy an eat-all-you-can buffet with free halo-halo for only 188 pesos. 188? Yes, for only 188 pesos. Visit us at Jose Balsanos Avenue, corner Lusatin Boulevard, City of San Fernando, Pampanga. For party reservations and other inquiries, call 436-8893. Kaya, kain na tayo sa Cafe Rustico! Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Magpakailanman ako ang Panginoon mo at Diyos, tagapagligtas mo at tagatubos. Huwag kang mangamba, di ka nag-iisa. Sasamahan kita saan man magpunta. Ika'y mahalaga sa aking mga mata. Minamahal kita. Sa
Magbalik na mo po ngeni kay niking kwentuhang Katoliko, king 91.9 Bright FM, king kay katamo Archdiocesan Radio Station. O yan. May sabihanan ka tapan chismos. Kasi sasabihan nila po rin ng examples. Gusto nga mo at makanya na sitwasyon na nulangan pangalat. Oy ni na kesyo makanyan. Oy ni. Aro? O nya careful tamo. Ita mo ite. Careful. At saka ning kain magtaka ko. Atin lang mo nga kit. Asyom da namong makanyan niya. Maging assuming ta kasi kung minsan uling... naman mangutang. Kailangan mangarap lang ang maging scriptwriter. Ay, tita, kataras na. Kailangan. Lalo ko na nung kanino kamigman, no? Tita. Oo. O sa mapa ako slide mo. Patugot ka. Pero, oy, tapinit. Scriptwriter. Kasi work of fiction na itong makanyan. Pero mo, tinla mo nga kit. Ay, makatulala ng kay misa pa. Lalo na yung atin mga regular celebration. Outdoor masses, ne? Christ the King, Virgen de los Remedios, Coronation. Akit din mo. Ay, itang mag-survey tayara. Ay, napunikit kay pamuking kaya beni makanyan, nana. Kaya ne siguro ita makanyan. Kaya ay, Diyos ko ako, sisimbala. Adi wala pisa sabihin, aro, lalo na nang kaya nung pari larang akit do. O ita, hala nang patugot at tuglong-tuglong ing pipagkwentuan na mo naman balo nura penny batan. May nga riyang lubid, alayang katapusan, sung inabit me, tutukila rin tao. Petang gagawang pisasabihan. Ngayon, uling community mo, itang sasabihan mo, from EMDC, nuta na may nga paras. Careful always. Kasi atin lang tuntunan tutok yan atin rules. Karening rules sa rin sasakit imbiera. Ila tutupad no mandugo o ning antimo ita mo ning kay kareng ika Maria Teresa ng eskwela. I'm sure milyari na kay ni. Masalese kang magobra. Maka-plan out kay kanggat panapon. Perfect ni. Kabirabra tin mi patay estudyante. Ay nako. Kailangan mong samasan. O naman. Nang kaya alaman anamang kababoy yung penny batana ning pisasabihan o ning itang oras sa gugulan mo para mikaintindi lang pa si Bayo. Patugot la pa mong mipangon no to nana no. Anang karagula oras yung magagamit? Tutuitan Wow, kasi sayang itang imbis na dakal ko apagobran. Kasi dan mo, uli na nitang gagawa kang pisasabihan, gagawa kang kaingi na naman dapat. Complication na natin. Ang pang istong makanyan, milalakota mo focus. Itapin. Makasira konsentrasyon, katang obrang dapat mong panigobran na dapat sana saub-saub kayo. Potang kay misalbag-salbag paulinan kasiranan ng metong. Lalo na kenta mong pisamban. So, kapamo, sundo tala nung nanula rin ng pasada ni. O diyatin lang requirements. Minimum requirements sa itang age, morally upright. Kaya ba't stress tayo, kening pamagkwento tamo ngening ugto. Ing role da talaga mag-distribute communion. Siguro dapat buklat tayo na ng history na nini. O ba't mika, kanita yan naman malyaring laiko lareng mag-distribute communion niyang mumunang kapanahunan. O tita, makananong o ba't may panahon ng tita rin. Mayari ka ba natin? Pag-chismisin. 1973 pa naman. Imagine. Alaka tamo. Wala ka pa. Ay, tuna pa ba Mulawin, mulawin. Okay. Pepalimbag na yung Papa Pablo Kaanam. Yung panabilin at utos singgil king maya na paralan ng pamananggap komunyon. Kasi kanta uling di taklaren pari mga deng parokya mga ragulo para muntay pa yung metong pari kaya kung magkasakit siya. Kulang yung oras. So itang gagawan da itiyapin itang amanwandang imensay karitatis na ako karagulan na lugod na hanapin. Kapag nasan na ning papa yung midinan lunas, itang masakit yung pamananggap komunyon da rin tao. At di masakit. At atsuking ketwan at malapit ng matay. Kaya mika ito maging impression tuloy na po itong pupunta lang na karan ni EMDC malapit ng mati. But actually, kaya beya mo ito. Ing talagang kaya itong karen masakit, ang pundetang matuwa ng makalwala
kakarag uling di taklarin simbahan kanto. So, uli nito, may tatagyan kasuyan ako sa tamong EMDC, pero yung lagyo na kanto, Spam. Special Ministers of the Eucharist po. Spam, tamong, ne. Oo. Di makabuko da may piling sumaw para king pamami communion. Uli yung binalay Eucharist tanda na ni maragulalugod kaya katama Jesus sa marapat mo ing mayan yung miras kare mangailangan kaniti. O ito, itang kasuyon kaniti babiyem naman patutukit ang lugod ng Kristo kaya katamo. So itang pamaganap mo kitang pamangailangan tamo kitang mas dakalaren tao makapagkomunyon. Andiyan masakit lo, manikwalang makapagkomunyon lang mo. So, king makuyad pamanyalita, anyapin pumiyaw silang EMDC rentita, uling ilaretang telagana from Pope John Paul VI Pope Paul VI. Pope Paul VI na nung ka rin, talaga pong dakaling pamangailangan karening tao, of course, dening like, may patagon, may talaka diyang manuan tamang po merong spam, ang gaking meging EMDC yang ini, bang kanitang, dening pare, uling edangan agyong gampanan ngan, at edongan reach out, detang budidang i-reach out, karetang time mareta, ay niya pinilaring lintong kayantabe ng kura. Right. Kung opisina yami, apin din naging secretaries na. What, ang galamen, ang gabineti. But, yes. Yung pang-assistant na ating limitasyon. Limit, of course. Kaganaganang bagi. Kung diakono ko, tingka limit. Ganagano. Dapat mo, balo daing karelang limitasyon nung nano. At eta mo po sukat, lanagpas nung nano po retang sukat hamong mong dapat gawan at dapat daptan maliban o lagpas pa kaya tampang EMDC. In short, istong EMDC ka, ingke kang obligasyon kaya pa mag-distribute communion. All other things, case-to-case basis. At syuking kura. Kalupa na rin kaya na, kung EMDC ka, pag marago, EMDC ko mo, andyan no ka rin kabisang mag-serve. Pwede. Ating ka naman limit lugar. Let's say, kitang parokya. Jurisdiction da. Jurisdiction mo. Karin ka mo. Yes. Unless na miyaws ka kitang atin bikarya to occasion. Actividades. O maus na karetang EMDC daretang sakop na Yes. Wait to. Pwede kang lumol kitang baryo mo, pero outside of that. Makakontrol ka naman. So, dapat balo tala rin kay katamong limitasyon. Okay. Makanyan man, hiras ta na naman, kay oras ng pamamupus. Yan, bitin ta na naman Mapin. Sundo tala po rin pipagkwentuhan tamo next week. King pamagbalik na ning kwentuhang Katoliko. Ariyan tayo pa mo kay katamong episode, kay ning kay katamong panalangin. Agkatanda ko pong mga king lagyo ng ipa, king anak at king banal espiritu. Amen. O Diyos, malagod ming ipa, miras na naman po ing oras, ning kaya kaming kapamunan. Papasyag mi ing tulami, kaniting pigkalog mong pamikatagon, mi sabi-sabi, mi papagkwento, at miragdag abeluan, dikil king kaya kaming kasalpantayanan Katoliko. Bendisyonan mo kami ngan sana, lalo na, detang kaya kaming akakwentuan, at siyo karing karelang pibale-bale. Pipagobran o nung nulaman ka rin ngeni. Parati na sanang maging masaya, pauli na naman ng pamanatiling mo karing karelang puso. Ipagkalob mo sana karela, ing mayap akalusugan, ning pamikakatawan at kaladwa. At layon, ilawt mula, king nanumang kapahamakan. Nung sakaling atinlaman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanuman mabayat akabilian, pakayanan mo sana ing karelang kapilubluban at paramdam mo karela ing kekang lugod at lunus. Iapagmingan ke kayo ti, king lagyo ng Heso Kristong ke kaming Gino, mag-ari kaya bemo at ning banal ay espiritu manggaman king alanganga. Amen. Virgen de los Remedios, panalangin mo kami. Santo Cristo del Perdon, pakaluluan mo kami. At bayo tamanari bukas po announce. Sige. Kay Speakers Bureau meeting
kempong parokya ng Apong Bong Feliciano. So kaling ega na gana pong bisang magmembro keng Archdiocesan Speakers Bureau agkat dako pong tumagon keng meeting keng parokya ng San Matias kang Apong Bong Feliciano bukas mientras pong alas 2 ang kakatampami ikit ka rin asahan dako po sanang tumagon dahil pong salamat. Kareng PPCRV naman bukas 8 o'clock in Thanksgiving Mass King Cathedral. Atin mo naman pong awarding of certificates later on. So, mikit-tikit mo naman. They are being acknowledged now. Then PPCRV, king karailang kasipagan. Okay. Dakal pong salamat king pamanantabe. Yun po Shirley. God bless you and keep you. Dakal mo naman pong salamat kaya kayo. At sana po lagi tamong mimingat at mipapanantabe king pa mga di in kaya kayong maging kakwentuhan si Maria Teresa po. God bless everyone. King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ining kwentuhang katoliko king 91.9 Bright FM in kay katamong Archdiocesan Radio Station. Ako po'y Karen, pasalamat at mamon nga ning aldong ay ni. Siya'y mapurihan.